ኦሮሞ ነኝ እኮ አንቺ ብቻ ሳትሆኚ እኔም ኦሮሞ ነኝ። ግን ያው ስለምሳደቡ እኮ ነው እኔ በአማርኛ ተጻፈ ነው ጠራው። ሰላም ነሽ አይደለ? አረ ማከም ሰረኩን ቀብለክ ኦሮሞ ይፈታና ያው ሴራን እንት ይገና ረኩን ቀቡ እሺ ሜስረት ይላል አካ አመለ ኦሮሞ ስረት ይላል በቃ ይወት ናረብሱ ባት ሲነረስ ገለቶ ማሺ ፋሚሊ ዋን ፎሎ ነጎተኒ ለኪ ቡሱ ማልታ እንደሚ ሴራና ሶፍናን አኒ ጋር አርመን ሲያርገ ይፈሞጂ ማኒ ፈከቡሲ ማሊም ነምበር ባደን ይጆለን አይ ዶንት ኖ ኮሜንት ይወርሳጅሩ ከናበን ማሊም ቤታ ፋሚሊ ፎሎ ነጎቹ ኪሰን እና ምን በራከሚ ነጋ ፈያኬቲ ሁሉም ፈያሲ ብለ ነጋዳ ነጋ ፈያኬቲ ፈርሃና እንጀዳኒ አናሞ ጸዲና እንጀዳኒ መቃን ከለ በሬዳ ደገሩ ዋቀዮ ወረ በደን በርባዲ ጀዴኔ እርገ ወረ ሰቲ በደ ወረ መነሳቲ በደን መነቲ ቀቢ ዴቢሲና እንጀደ መነ ኢሳ ፋሚሊ ማላ እንጀቻ ጅርቱ ፋሚሊ ንኮ ዋን ወንደነማ እንጀዳ አሰት ወረ መነሳቲ በደን መነሳቲ ማላ እንጀቴ ወረ መነኮቲ በደም መነኮቲ ዲዲ ኖርማ ለምን ሰይራንና ሳታና ኖርማ ጋሩ ወልበደ ለማንኛውም ጸዲን ጀደማ አቲሞ ፈራና እንጀቴን ፊ ያኔስ ፈርሃን እንጀዳመ ፎሎ ሲንጎዳ ፎሎ ዴቪስ ፎሎ ዋኪ ዴቪስታ ይወጣው ባል ፎሎ ሲንጎዳ አብሽር ሲንዴብሳ እሺ አብሽር ታቆን እንጆ ፎሎ ሲጎዳ አሞ ሲጎዳ ከሲሞ አካ ፎሎ ነጎዳ ልትሚሺ እትኒ መራቆን እንጅሮ ኤርጋ ዋቀዮ ማልጀተረ ኤርጋ ዋቀዮ ነው ኤርጋ ማልጀተረ ኦኬ ማልጀደ ሴር ጊረኮንቀው ሼር ጎዲ ዋቀዮ ወረ መነኮቲ ባ መነኮቲ ዴቢሲ ወረነ ወላላን ጀረ በርሲሲ ጀደነ ኤርገ ኦኬ ሰኒፊጋ ዋቀዮ ብራ ወረ በደ ገረ ዋቀዮ ትዴቢሱ ወረ መነሳቲ ባ መነቲ ዴቢሱ ወረ ሰወላላን ሰበርሲሱ ዳፍ ኤርገማ ፉዳነ ጅራ ኤርገማ ሰነ ሙአመሉ ቦዳን ጅሩት እንደበርሲና ሰኒፉ ጸጊኪ ያው ጋገረ መነ ዋቀዮ ተከደቢቱ አብዲዳን ቀባ ኦኬ ሶ አኒ ጋሩ ኦኬ አታም ኤሳ በዲጀቲ ነያዳ ኤግዛምፕል አከስቲና አርጊና ሚጨዩንቱም በዴት ጀቴ ያዳ ለክ አከቲሲ አርገሚቲ ነምና ከናኒ መዳላሙ ገሩ አሞ ኖ ኢምቡስ ማልታ ደንዴ ነምኒ ቤተኒ ዋን ያዱ ኢብሰቹዳ የሚገቀበ ቤቴ አረበ ምናምን ቀባቲ መለ ኩረኮ ቀብና ቡስ ወሪ ቡስ ይጀተ የወሊገል ወሊገላ ወሊንገል ብታድሞ ያው በለሰኪኛ አፋን ተቆዱበና ነጋንታይ ጀኔት ወደ አደባና ጀቹ አከስ አናኑ ቡስ ጀናን ኢምቡሱ ጀዴናን ነማን ቡሱ ሸኒ ሳለለበት ወደን ጫልጀቻራ ሜሴጅ ኮሜንት ይውዱ ቢሳን ጅሯል እና ኖርማል ለማ ሀሶፍኔ ወሊገሉ ደንደኛ አከስቲ ያለ ወሊገሉ ደንደኛ ከናፎን አከስቲ ሲያርጌ ዋና ከቲ ሲያርጌ ፊንባደ ጀዴው ሶን ታኔ ነማ ዋቀዮ ብራ ደሜ ዋቀዮ ወላለ ዋቀዮ ወልበርሲሱ ደመለ ነምና ከስቲ ታይፍ ዋቀዮን ቤኮ ኪኒንባደ ጀቹ ዳሚቴ ሂንባደ ጀቹ ኑቲ ካምቤክኑ ነማ ደሜ ዋ ዱጉ ፊነማ ዋ ኡታሉ ቆፈዳ ከነሚቲ በዱ እኒ ጀልቀባራ በደ ዋቀዮ ወላሉ ዳ ዋቀዮ ሰገዱ ዲሱቱ በዲን ሰደሲ ገለ መሌ ዱጉኒስ ነምኒም በለ ሳንዶ ጎንጎራ ኢልመናማቲ ዋንቴፍ ሲገለ ዶንጎራሞ ኢልሚናማ ዋን በለ ስራ ይወደብ ጫላ ነማ ጀቹ ሰደ ጎንጎሬ ስራ አይዳ አሞ ካምባዴን ዴቢ ነገሩ ዮ ዋቀዮ ወላሌ ዋቀዮ ተስዴቢ ኡዲዴዳ አቹማ ዮ ሀፌዳ ከናፉ ገረ ዋቀዮ ቶክቻቻስ ዴቢኔ ዋቀዮ ከሰገኔ ዋቀዮ ገለቴፈኔ ኢሰዮ ከዳኑ ታቴ ሱን እንካኒ ስራ ይሮዳን ቦዴት እኒ ቁላ ዴምኑ ሲኒ ዱጉስ እኒ መቻውስ እኒ ማልጀዱስ እኒ ሰጋገሉስ ቦዴኒ ስራ አጀቹ ማሊፍ ዮ ዋቀዮን እንዴት ነው ወንት ስራው ተቆንጅሮ ነምኒ ዮ ኡቱባ ማናን አምኒ ማነ ኢጃሩ እንደንደው ዮ የሮንዱ ማነን ኢጃራ ጀደ ቆርቆሮሩ ኩተታት ዋን ረትርኩቱን ቀቡ ወያኑ ፈዶ ጀተ ዱጋቲኒ ሶጀተ ሰጋገሉኒ ሶጀተ ዮ ኡቱባ ለፈንጅራን ዋን ረት ገዳበቱ ፋይዳን ቀቡ ጀልቀበው ኡቱባቲ ዳል ሰናንዲቻ ጅትም ይረኮም ቀቢኛም አከነት ፈካቴ ታመ ለለባ ጅራንቴ ለኮም ቀቢሳ ፎቴ ለንፈደ ኖ ኖ አብሽር አይ jechuun kiyya uffachuun kees bareedaadha follow godhaanii okay respect gochu qabdan amanti kamiyote namni intinin jedhataana nama sanif tiqo respect gochu qabda amanti dan wal fakkates wal fakkachu battes god so
ኖርማል ለፋሚሊ ኪሎ እና ማለት Reefijina arganaan immoo barga silaati takka waliin jedha takka gadiin jedha takka akkas akkasiin jedha silaaluu hin dandeenya amma xiqqoo ishii subachuu. Beekee rispeekt gochuu qabda amma amantii kamiyyuu ta'e namni intiniin jedha taanaan nama saniif xiqqoo rispeektii gochuu qabda amantiidhaan wal fakkaattees wal fakkaachuu baattees. Dhugaadha. Normaal la faamilii kiloo. Innaa maallaqa. Reefijina arganaan immoo barga silaati takka waliin jedha takka gadiin jedha takka akkas akkasiin jedha silaaluu hin dandeenya amma xiqqoo ishii subachuu barbaadaa jira. Ija kee silaaluu danda'a amma xiqqoo ishii. So maal jechuu barbaadeeni namni yoo waaqayyoof sagade yoo waaqayyo beekedha san booddee uffannaas sagaagalummaas waa hundayyuu hannallee ni dhiisa. Yoo waaqayyoon hin beekne garuu har'a ni dhagaa ni dhiisa mootummaan nu hiite gadhiisaa jirtimi. Waaqayyo soo beekeeti mootummaan isa qabuun barbaachisu namni. Waaqayyoon yoo beeke waaqayyoof ajajame hannan nu booddee ni dhiisa ofiisaati. Hidhaas isan barbaachisu, arraba isan barbaachisu, gorsa isan barbaachisu. Si galee saniifuu nu waaqayyo tokkicha sanaaf yoo sagannee isaaf taane san booddeedhaa gara hundaanuu sirroofna siin jechuu barbaade. Kanaafuu gara waaqayyo tokkichaatti asaa deebinuu siin jedha maal jettame? Yaa ani immoo wanta siibsu beektee ani amma fakkeenyaaf akkasitti gaana beektu masqaliitis narra ilaalaa jirta. Kanaafuu mijoon kun kiristaanadha. Kiristaana yoo kabnaa jettee immoo ortodoksii jechuu nan danda'a. Mana saaraa baddeerta ምናምን hoonaan jettee fakkeenyaaf akka amantii kiyyaatti uffanni akkanaan intinin jedhamu beektee akka nama amantiitti hin fakkadamu waa hin fakkadan. Xiqqoo yaa gara shawaa kana waan ta'eef ammaa iffata Oromii foolitti taasisaan yoos malee. Anis warra shawaatiin haa gala rakkoon hin jiru abshir. Eeyyamu beektee akka amantii kiyyaatti samma egzaampil dhuftee noo kun sirrii miti gara mana sirriitti baddeerta hoonaan jedhe of course hin jechuu danda'a. Miknyaatuun like asitti sirbaan jira uffanni kiyya xiqqoo kan bahedha beektee isa namna mana garuu immoo amantii ani amanu karaa sirriidha. Ani karaa san dogongoruu nan danda'a. Garuu immoo amantiin kiyya isa sirriidha. Isa dhumarratti yoo gaafa duumessa akka dhaqnu hundi keenyaan beekamaan fi እና ጋፈን ዱኤ ከራስሪት ነግስ ጀኤተነን ያዳ ያቲሲሙ አመንቲ ቀብት ኖኪየስ አከስ ጀቴን ያዳ ገራንሙ አከ መናመንታ ስሪኬ ሰቲ ጅራቻ ጅሩን አከስተነ ኦፈነ መንሲሳ ዱጋንሳ ሲማ ከስደቤቴ ዋው በጣም ባኤ ተቆነ መጅ ቶላ ነምኒ ዋን ረቲ አመነ ሮገዳበት ያ ሰውነቲ ቶላ ነማ ገመቺሳ ኢብሰቹን ኢለ ነማ በርሲሱ ምርገሳቲ ዱጋዳቲ ዋን ረገዳበት kan kooti naate sirriidha gaafa jettu nama gammachiisa namni waan irratti amane dubbachuu mirga isaati garuu ammoo waan irratti amanne qofa osoo hin taane kabiraallee ilaaluun barbaachisaadha fakkeenyaaf jaartiin ani manaa qabu kan koo qofatu bareedduudha jennaan bareedduu meeqatu jira kan ishee caalu sii galee mana kan koo qofa bareedannaan mana kan koo caala diizaayinii garaagaraa bareedutu jira sii galeera so kamtummoo dhugaadha laata addunyaa kana irratti jennee akkuma wangeelluu jedhu hulluun hin fattishu malkaamuun hin yaazu jedha hundayyuu laalaati gaarii kan taate keessaa qabadhaa jedha wangeelli waan taateef hunda laaluun immoo barbaachisaadha. Fakkeenyaaf akka muslimaatti nuti muslima garuu gaama muslima sitti hin fakkaanne oote dingata peenti akkasitti hin fakkaanne ani peenti akkasitti hin fakkaanne muslimadhaan abshir ani muslimadha akka kootti fakkeenyaaf waaqayyo tokkichaan ala namni isaaf sagade yookiin isaaf soome maybe karaa sirriirra hin jiru jedheetiin amana kan sagadamuu fi qabu kan kadhatamuu qabu waaqayyo tokkicha jedheetiin amana sii galee haala kana yoo waaqayyo tokkicha beekne isaaf sagannu saate akkuma jedhame yu jireenya bara arganna akkuma Yesuus Kiristoos Yohaannis Wangeel boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti maal nuun jedhe waaqayyo isa dhugaas tokkicha Yesuus Kiristoos isa ati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraatedha waaqayyo isa tokkicha nuun jedhe laal Yesuus Kiristoos immoo isa ati ergite nun amma musliimoonni maal jenna waaqayyo tokkicha jira Yesuus Kiristoos immoo ergameera jennee amanna jireenya bara arganna jennee amanna akka Yohaannis nutti mette saniifuu anis wanni jechuu barbaadu waaqayyo Yesuus Kiristoos erge isa tokkicha sana isa dhugaa ta'e jedha Yesuus Kiristoos waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha isa Yesuus Kiristoos erge isatti amanuun jireenya bara nama argachiisa nuun jedhe kanaafuu jireenya bara argachuu waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha Yesuus Kiristoos ergetti amanuun dirqama keenyadha isatti amanu waaqayyo tokkichatti Yesuus toon amantaa unaan jitte Yesuus Kiristoositti sirriitti amana nan jaalladhallee bakka kennaafillee kabaja qabaafillee Yesuusiif jechuudha akkamitti amana jennaan Yesuus Kiristoos akkuma ofiisaatti nutti metti Yohaannis Maatewos Wangeel boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti maal nuun jedhe ani hoolota Israa'elii badanii duwwaa maleen ergamne nuun jedhe sii galee hoolota Israa'el ergamee dhufe jennee amanna nuti
ergamee dhufe oolota Israa'eliif kabajamaadha jaallatamaadha sadarkaa qaballee jennee amanna Yesuus Kiristoos galee ammallee as deebinee ammoo inni addaan sikutee dhiifama garuu inni immoo akka isin barsiisutti beektee hundumtuu example ati muslima taanaan muslimni akkatti si barsiisu jira peentees taanaan peenteen akkatti si barsiisu jira ortodoksiis taanaan akkatti si barsiisu jira beektee እና ani baay'ees waan amantaa akkatti ተከራከሩudhaaf ammas geera jedhee iyyaadhu beektee namni waan beeku qaba garummaa akkasitti nama amantaadhaan sirriitti beeku wajjin nan no takaraakkaroo osoo hin taane natti madhu meesti waa'ee amantaa kee natti ibsadhu fakkeenyaaf amma ani musliimii maanuun jedha beektaa rabbiin Allah maanuun jedha waaqayyo sadiidha jettaniin amaninaayyu irraa dhorkamaayyuu Yesuus Kiristoos ergamaa rabbiiti afurri qulqulluun kan Yesuus Kiristoos waaqni sadii jiru nuti waaqa sadii jennee namannu amman beeku sittanima waaqayyo sadii jennee namannu waaqayyo tokkodha garuu kana hubachuudhaaf immoo just dhimtee waaqayyo sadiidhaaf 5 ምናምን jettee odoon ta'in sirriitti dubbisuu qabda maaliif sad jedhanii maaliif tokko jedhanii kan jedhu san adda baastee አማኒ በአማርኛ በገልጻው ለምሳሌ ፋሚሊ ላይን አልገባህም ኦሮምኛ አትችልም አንተ ግን ወላ ሰዳለው ነው ይግሮለም በአማርኛ አውሪ አከናከለ ዮሐንስ ምናምን ይገልጽ ይላል ግን ሁሉም ምክንያት ተቀበቤቴ ማሊፍ ሰዲ ጀደሚ ማሊን ቶኮ ጀደሚ ሰዲ ኦጋታው ማይደኒ ቶኮ ኦጋታው ማይደኒ ዋይ አባ ዋይ ኢልማ ዋይ አፍረቁቁሉ ቤቴ ሰዲ ከንጀደም ማይደኒ ቶኮ ከንቴ ማይደን ከንጀደሙ ባይጅራ ጋሩ በጣም ገብቼ እንትን ስለማልን ላስረዳት እችላለሁ ግን ደግሞ ሶስት አምላክ አናመልክም ዱርሳ ወሪ ክርስቲያና ወቀሰዲ እንትን እንጀራ ሲታይ አንዴ ሱላውራ ጋሪ ሻዳ የሮቶኮ ላይውን ምናምን ሰላም ለእናንተ ይሁን እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን አልገባኝም ምንድነው ሐሳቡ ምን ሐሳብ ላይ ናችሁ እስቲ ሐሳቡን ንገሩኝና እንሳተፍ ስለ ሃይማኖት እየጠየቃን ታውቃለህ በርግጥ ስለ ሃይማኖት ባላቀም ግን እስቲ ቆይ ድምጽ የለም እያሉ ነው ቆይ አንዴ ላረጋግጥ ከነሱ የእናንተ መልእክት ለሌሎች እንዲተላለፍ ነው አሁን 2700 ሰዎች እያዳመጣችሁ ነው የእናንተ ትምህርትም ለሌሎች እንዲደርስ እስቲ ላረጋግጥ ድምጽ የለም ያ ጀማ ሰገሌን እንጅሩ አለ ኦኬ እሺ አሁን አለ እያሉ ነው እሺ ቀጥሉ ኦኬ ሶ ጀስት ሌላለው ልጅ አስረዳው ምንድነው ሐሳቡ አልገባኝም ሐሳብክ አማሪፋን እንትን ችግር የለውም ሐሳብ ምን መሰለህ ወንድሜ ሊሆን ከእግዚአብሔር ቤት የተጠፉትን ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ቤት ለመመለስ አምላክን የማያውቁት ከአምላክ ላይ ለማስተዋወቅ ገብቷል ገናንን እምሉ ጊዜያችንን እንደነ ለማስተማር ገብተናል ወደ ቤት እምሉ እንዳልገቡ ለማሳየት እንደዛ ነው መጥቼ የተነጋገርን አለ ነው ስለዚህ ወደ ቤቱ እንመለስ ወዴትኛው ቤት ነው የምንመለሰው ያልገባኝ እኮ ወደ አንዱ አምላክ ቤት እንድንመለስ ያ አንዱ አምላክ ተብሎ የሚመለከው አምላክ የትኛው አምላክ ነው ያ አንዱ አምላክ ተብሎ የሚመለከው ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አምላክ እውነተኛው ነው ብሎ የሰበከው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ ያለው እውነተኛ አምላክ የሆንከው ኢየሱስ ክርስቶስን የላከው ማውቃቸው ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ይላል ስለዚህ ያ አንዱ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን የላከውን እሱም ማውቅ የዘላለም ሕይወት ነው ብለን እናምናለን ከዛ ውጭ ያሉ ሰዎች ውጭ ላይ ነው ያሉት ይሄን ያወቁ ሰዎች ግን ወደ ቤት ገብቷል ብዬ ነው ማምነው እሺ የዘላለም ሕይወትን እንግዲህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ሁላችንም በደሙ ስጋውን አፍሶ ደሙን ቆርሶ አድኖናል የዘላለም ሕይወትን ሰጥቶናል በዛ ማመን የዘላለም ሕይወትን ብቻ በዛ ማመን ብቻ ያሰጣል ይያልከን ነው ያልገባኝ ጥያቄ ይሄ በሱ ማመን ብቻ የዘላለም ሕይወት ያሰጣል ብቻ በሱ ማመን ብቻ በማን ብቻ በማን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ በሰራው ስራ በማመን